देवरित्युजम् होतारं रत्नधातवम् ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यो जस्मत् जोहरायणमेनु भूयि शान्तिः नमहुतिं विधेम ओम सुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसाम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ओम शान्तिः 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 ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद सर। तेबे कार्यक्रम को आगे नबा आजिर विवेक बाणी पाठ करिवे आश्वेसा अभिलिप्सा पंडा। मु भौणी को अनुरोध करी आश्वेसा अभिलिप्सा पंडा को। धन्यवाद समस्त को मोर शुभ संध्या। आज ई पाठ्यचक्र कार्यक्रम रे मु आश्लेषा अभिलिप्सा पंडा आज संध्यार विवेक बाणी पाठ करूची। कर्म करिबा अथच फलर आशा न रखिबा, लोकंको साहाय्य करिबा अथच तांको निकटरू कौनसी प्रकार कृतज्ञता प्रत्याशा न करिबा, सत्कर्म करिबा अथच ताहा द्वारा नाम जस हेला बा न हेला ए विषय दृष्टि न देबा, एहा जगतर सबुठारु कठिन काम। लोके जेतेबेले प्रशंसा करती सेतेबेले घोर कापुरुष मध्य साहसी हुए। समाजर अनुमोदन और प्रशंसा पाइले निर्बोध व्यक्ति मध्य विरोचित कार्य करिपारे, किंतु काहारी हेले स्तुति प्रशंसा आशा न करी से दिग को आदौ दृष्टि न देई सर्वदा सत्कार्य करिबा ही प्रकृत रे सर्वश्रेष्ठ स्वार्थ त्याग। धन्यवाद। धन्यवाद भौणी। तेबे कार्यक्रम एही पर्याय आजिर सभापति आसन अलंकृत अछंती श्रीमती शर्मिष्ठा कवि शतपथी महोदया, अध्यक्षा चिन्मय इंग्राजी माध्यम। मु मैडम को निवेदन रखिबी से तांकर सभापतित्व अभिभाषण आरंभ करिवे। मैडम। धन्यवाद निरुपमा। शुभ संध्या समस्त को मोर प्रणाम। आज पवित्र कार्तिक पूर्णमी एही अवसर रे एठारे उपस्थित समस्त को मोर प्रणाम और शुभेच्छा। भगवान जगन्नाथ समस्त को तांकर करुणा अजाड़ी दियंतु। स्वामी विवेकानंद लोक संसदर विचारधारा विभाग सुंदरगढ़ जिला द्वारा आयोजित आजिर 51तम ई पाठचक्र रे वरेण्य आलोचक ओडिशार विशिष्ट साहित्यिक श्री राजीव पाणी महोदय, आज सभार संयोजिका श्रीमती निरुपमा पति महोदय, एठारे उपस्थित समस्त अन्य प्राज्ञ विज्ञ व्यक्तिगण, सम्मानित श्रोतावृंद समस्त को मोर पुनश्च प्रणाम। कार्तिक पूर्णमी हिंदू सनातन धर्मर एक महान पर्व। भारतर विभिन्न राज्य रे भिन्न भिन्न उपाय रे भिन्न भिन्न नाम रे एहाकु समस्ते बहु आडंबर सहकारे एवं श्रद्धा सहकारे पालन करिथांती, किंतु विशेष भाव रे ओडिशा पई एहा एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गोटे गुरुत्वपूर्ण दिन बोली समस्त निश्चित हृदयंगम करू आमे। यह गोटे धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण सबु दृष्टि विशेष महत्व रखि थाए। प्रत्येक ओडिया प्राण को प्रत्येक ओडिया बोली गर्व अनुभव करुथाए लोक माननकु। ए मास धार्मिक दृष्टिकोण तो निश्चित भाव में बहुत महत्वपूर्ण। तेबे जेतेबेले वर्षा परे शरत एवं तापरे हेमंत ऋतुर प्रवेश हुए कार्तिक मास आरंभ होते भगवान विष्णु तथा शिव आदि देवादेवी को मास तमाम लोके पूजा पाठ करिथांती। तीर्थ स्थान करिबा, भ्रमण करिबा, दान करिबा एवं सात्विक आहार करिबा, उपवास करिबा इत्यादि लोक माने साधारणतः एई मासरे करिथांती, सात्विक भोजन करिथांती। कुहा जाए ए सब विज्ञान सम्मत मध्य एवं यह प्रमाणित मध्य हेई थाए। वर्षा ऋतु परे एई परि जीवन यापन
प्रणाली शरीर को सुस्थ रखिबा निमंते बहुत आवश्यक होइथाय। एतिसह पुणी दीपदान करा जाए एवं दीप अज्ञान रु ज्ञान पथ को आमको अग्रसर करिवार एक सुंदर प्रतीक अटे। एतिसह ओडिया परंपरा अनुसार पूर्णिमा दिन आज भोर रु बहु उत्साह उद्दीपना सहित लोके बोईत बंदाण उत्सव मध्य पालन करिथांती। एक पूर्व ऐतिह्य को समस्ते मने पकांती। आका मा बई पान गुआ थोई ए सुंदर गोटे प्रबाद जहाँ चली आसी ताकू गाई समस्ते बोईत बंदाण रे सामिल हुअंती। तो बोईत बंदाण विशेष भाव में ओडिया मानकर पर्व है। अतीत पृथ्वीर सबु सभ्यतार नौवाणिज्य सह उणा अधिके समस्ते जड़ित थिले मध्य बोईतर एमती एक परंपरा गोटे दिन रे एमती पालन करिबा पृथ्वीर आउ कोनोसी जगह देखिबा को मिली न थाए। तेणु यह ही प्रमाणित करिथाए जे कलिंग हेउची बोईत एवं नौवाणिज्यर उद्भावक देश। उद्भावक एवं अनुगत सभ्यता मानक मध्यरे एटा ही गोटे बहुत बड़ा आखि दृश्या तफात। ठीक जेमिति आमे जगतर नाथ जगन्नाथ बोली कहूतिले मध्य जगन्नाथंकर पीढ़ी परे पीढ़ी पूजा करिवार परंपरा आमे ओडिसा रे ही देखिबा को मिली थाए। तेणु बोईत बंदन बेले जो बोला जाउथबा आका मा बई एटा भी अस्पष्ट भाव में केउठारु आसीछि प्रायतः लोक आमे एपर्यंत जानी नाहु। बोईत बंदन पर्व उत्तर भारतर उत्तर बा दक्षिण भारत रे पालित हुए नाही। एणु एहार अर्थ संस्कृत किंबा द्राविड़ भाषा रे जो माने आजिकली किछि कहउचंती ताकू मध्य अनस्वीकार्य बोली कहा जाए। ताकू आमे खोजिबा को पड़िबो आका मा भई एई कलिंगर ही केउठारे निश्चित भाव ताकू निया जाइछि। तो आम ओडिशार साधवगण सुदूर देश नौवाणिज्य से माने उत्कृष्टता प्रतिपादन करिसंती। सेतिपई से माने बहुत सुदूर वाणिज्यर जहाँ अतीत बा गोटे गौरवमय रही कलिंगर प्राचीन समय रे एक समृद्ध राज्य थिला बोली ताहा प्रमाणित होता है। तेबे आज ओडिया तार प्राचीन ऐतिह्य परंपरा को नहीं गर्व करि न थाए काहेकि ना आमर पिला माने बा आमर परवर्ती पीढ़ी केते मात्रा रे एहा प्रति सचेतन रहिचंती ता आजिर प्रश्न। सेथिरु किछि शिक्षा करी निजको से माने पुणी थरे समृद्ध करिबा पई ओडिया बोली गर्व करिया पई से माने चेष्टा करूछंती ना केवल सकाळु जाई आमे एही परंपरा को रक्षा करी ताकू केवल आमे अनुकरण करूछे ता आजिर आलोचनार विशेष्य। तेबे आजिर आमर पाखरे जे आलोचक रहिचंती विशिष्ट कवि प्राबंधिक वक्ता से निजे अभिनेता निजे निर्देशक संगठक गोटे उत्तम मनीष ज्ञानी गुणी भाषा साहित्य संस्कृति प्रेमी श्री राजीव पाणीଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ स्वागत करुची। गोटे खुशीर कथा मध्य मुझे कहबी जे वर्तमान घोषित सम्मानजनक कलिंग पुस्तक सेवा सम्मान मध्य तांकर प्रबंध विभाग रे राजीव पाणीଙ୍କର रचित पुस्तक भारतीय दर्शन और गुरुकुल पुरस्कृत हवा को जाउची। एथिपई आमे समस्ते तांको कांग्रेचुलेट करूछु। तो यह आम पई गोटे गर्वर विषय जे सी आज आमर आलोचक भाव में एठारे उपस्थित रहिचंती। तेबे वर्तमान आमे ए जेतेक प्रश्नर गुडी आम मन मध्य रही जे ए नौवाणिज्य परंपरा विषय रे आज आमे काहेकि ताकू पालन करूचे बा आज से ताकू आलोचना करिवार गुरुत्व कौन रही ए विषय रे आमे वर्तमान सारंक ठारू सुनिबा। पुणी थरे समस्त को कार्तिक पूर्णिमार अभिनंदन जनाउची। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। तेबे वास्तविक कलिंग हेउची नौ वाणिज्यर उद्भावक सुंदर भावरे आपण स्वागत अभिभाषण प्रदान कले। आउ राजीव सर को मध्य अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। वास्तव में धर्म मास कार्तिक शेष दिन हेउची कार्तिक पूर्णिमा। ओडिया धर्मधारा एवं संस्कृतर कार्तिक पूर्णिमा बेस गुरुत्व बहन करे। आपण सुंदर भावरे यार व्याख्या करिसंती। तेबे आमे समय विलंब न करी मु सर को अनुरोध करबी से तांकर शीर्षक ऊपर आलोचना रखिबे बोईत यात्रा आम ऐतिह्य आम गौरव। सर नमस्कार। आजिर ही पवित्र दिवस रे मु आपण मान को
अभिनंदन जनाऊँची शुभेच्छा जनाऊँची। सभापति को बहुत धन्यवाद देवी मो विषय एते एडजेक्टिव लगे मुझे अभिभूत हो पड़ुछि जे मो पाखरे एते गुण अछि। जहाँ भी हो आपण मानकर श्रद्धा भल पाइबा किछि किछि काम करने को सुजोग देछि। जेमिति कि आज बोईत यात्रा आमर ऐतिह्य आम गौरव विषय आलोचना करने मत सुजोग दि जाइछि। तेणु से संपर्क में मुझे तथ्य संग्रह करिछि आपण मान आगे किछि कहिबी। आपण मानकर आग्रह निकट रे मु निजको समर्पित करुछि। समस्त श्रोता मान को पुनश्च अभिनंदन जनाऊँछि। आज विषय वस्तु है बोईत यात्रा आम ऐतिह्य आम गौरव। आम प्रत्येक लोकंकर संस्कृति परंपरा और गर्व एका संगे मिसी आम जातिर सामुदायिक ऐतिह्य को गढ़ी थाए। जड़े ओडिया गोटे व्यक्तिगत ऐतिह्य होउछि समग्र ओडिया जातिर ऐतिह्य, समग्र ओडिया जातिर ऐतिह्यर अंश। तन्मध्यरु आमे बोईत यात्रा कथा हबा। बोईत यात्रा होउछि ओडिया जनजीवनर एक अत्यंत पुरातन और गौरवमय पर्व। यह ओडिशार सामुद्रिक ऐतिह्य और प्राचीन ओडिशार व्यावसायिक सफलतार स्मृति को आज भी स्पंदित करुछि। पुराण दिन रे ओडिया साधव माने एई नवेम्बर मास कार्तिक पूर्णिमा दिन समुद्र यात्रा पाई से माने बोईत बा जहाज मेलै देथिले। देश विदेश बुली जाभा सुमात्रा एमती विभिन्न देश को से जाउथिले। से श्रुति को जीवंत रखिबा पाई आज भी लोक माने आ का मा बई गान करुछन्ति। शिशु हुंतु वृद्ध हुंतु युवक हुंतु सभिंकर এই उत्साह देखिले मने पड़े जे यह आम ऐतिह्य आम गौरव। बोईत यात्रा जे केवल गोटे पर्व नुहे, यह ओडिया मानकर गोटे समुद्र जयी साहस, व्यापार दक्षता और सामुद्रिक संपर्कर प्रतीक। यही उत्सव आमको मने पकई दउछि जे समुद्र जयी साहस आमे समुद्र पार की जाई पारुथले ओडिया लोक। आमर व्यापार दक्षता आमे केते व्यवसायी केते सफल व्यवसायी ता मध्य हमको आज सूचई दउछि। एवं सांस्कृतिक संपर्कर प्रतीक देश विदेशर लोकंक सहित आमर गोटे सांस्कृतिक मिलन हो पारुथला, संपर्क सृष्टि हो पारुथला। एई बोईत यात्रा आमको मने पकई दिए जे आमर पूर्वज माने ए जगत सहित केमिति जोगाजोग सृष्टि करथिले। एई पर्व आमको आम ऐतिह्य उपरे गर्व करने को सिखाए एवं आगामी पीढ़ी मानक पाई से गौरव को अनुसरण करने को प्रेरणा जोगई थाए। एक कथा निश्चित भाव में जहाँ सभापति तांको वक्तव्य मध्य कहिसंती। ओडिशार प्राचीन इतिहास को जदि आमे तर्जमा करिवा तेबे तीन चारिटी ना सामग्रिक भावे आमे जानिबा को पाइछु। ता होछि गोटे कलिंग, गोटे उड्र, उत्कल, तोषाली। जेतेबेले आमे इतिहास अनुसार जाउछे सेतेबेले आम भितर प्रश्न आसिबो ए कलिंग केउठी थिला, उत्कलर साम्राज्य कौन थिला, जहाँ ऐतिहासिक माने बहु भाव में विश्लेषण करछन्ति। आपणकर 1985 मसीहा पूर्वर ओडिशार जेते सब गवेषणा करा जायथिला से समय
जहाँ प्राप्त होइतिला प्राचीन अभिलेख, ताम्र शासन फलक एवं प्रत्नतात्विक उपादान उपरे पर्यवेसित होइतिला। 1958 मसीहा पूर्व अनेक गुड़े प्रत्नतात्विक स्थल को उत्खनन करा जाइतिला, खोला जाइतिला, जहाँ को आमे कहू प्रत्नतात्विक गवेषणा। ओडिशार मुख्य प्रत्नतात्विक गवेषणा कहले आपण माने जानिचंती ललितगिरी, उदयगिरी, शिशुपालगढ़, परे परे आसीबो लांगुड़ी, आपणकर राधानगर, असुरगढ़, खलीगढ़, मनमुंडा, एमती अनेक अनेक कथा। तेबे एई भली ए जो स्थल माननकु प्रत्नतत्त्वविद माने प्रत्नतात्विक अनुसंधान करिसंती। यह करिबा फଳରେ आम पाखरे अनेक गुड़िए ऐतिहासिक उपादान उपलब्धि होइछि। जो सब ऐतिहासिक उपलब्धि गुड़िक मिली बा आम हाथ को आसी तार गोटे विषय इतिहास को गोटे रुद्धिमंत कला भली बहुत प्राचीन सामग्री आम पाखे रही। आमर हस्तगत होइछि विभिन्न प्रकार शिलालेख। आमर ओडिशार जो आर्काइव अच्छी, जो म्यूजियम अच्छी, सेठी विभिन्न प्रकार शिलालेख अच्छी, विभिन्न प्रकार मृण्मय पात्र अच्छी, मृण्मय मूर्ति अच्छी, शस्य अच्छी, पोड़ा इटा अच्छी, माटी कांथ अच्छी, पत्थर एवं हाथ तैयारी मूर्ति सब रही, अस्त्र शस्त्र रही। से सब आधार रे वर्तमान नूतन पीढ़ीर गवेषक माने नुआ नुआ गवेषणा आरंभ करछन्ति। एबे तो प्रायतः 10-12 वर्ष पूर्व ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग सरकार गोटे स्वयं शासित संस्था जाऊ उत्कलीय नौवाणिज्य और दक्षिण पूर्व एशिया गवेषणा प्रतिष्ठान सरकार गोटे संस्था अच्छी। ता तरफ 4 गोटी स्थान रे प्रत्नतात्विक उत्खनन करा जायछि एवं सेथिरु 200 गोटी बौद्ध स्थल पंजीकरण करा जायछि। 200 एतद् व्यतीत आमर प्राय 15-16 सामुद्रिक बंदर स्थल तथ्यभुक्त करा जायछि। ओडिशा रे 15-16 सामुद्रिक बंदर स्थल लोकेट करा जायछि। पूर्वरु आमर एई संस्था द्वारा किछि प्राचीन बंदर स्थल मध्य उत्खनन करा जायथिला, जहा कि पुरी जिल्लार ब्रह्मगिरी कहंतु, ब्रह्मगिरी अंचल माणिकपाटଣା, यही सब तथ्य उपादान को आखि आगे रखी वर्तमान इतिहास रचना करिवार समय आसीछि। आमे जानिबा को पाउछु जे आमर संस्कृति केते उन्नत थिला, केते रुद्धिमंत थिला, केते उन्नत मानर गढ़ी उठिथिला आमर ए अंचल, आमर ए कलिंग, ए उत्कल, ए उड्र, यार संस्कृति। आम पूर्वपुरुष माने किपरि थिले, किमिति विदेश को जाउथिले, वाणिज्य व्यापार करुथिले, तार पारिपार्श्विक अवस्था कौन थिला, केउ माध्यम से माने गमनागमन करुथिले, तार वैषयिक ज्ञान कौशल किपरि थिला, तांकर भाषा कौन थिला, ये सब को पुंखानुपुंख भाव में गवेषणा करा चलीछि एवं आहुरी आग को मध्य करिवार बहुत आवश्यकता रही। तेबे ओडिशार जो जिनस सब रप्तानी होतला, आमदानी होतला, ये रप्तानी और आमदानी वाणिज्यर सामग्री संपर्क रे स्वतः एक मनरे प्रश्न उद्रेक हुए जे आम ओडिशा होछि गोटे कृषि प्रधान देश। एटी कृषिजात सामग्री एवं अरण्य संपद रप्तानी सामग्रिक अंतर्भुक्त थिला। ये कथा आपण माने मते जानिछन्ति। गरम मसला, पान, गुआ, नड़िया, हलदी, शंख, लौह, हाथीदांत, रेशम, टसर वस्त्र, लुण, तैलजात द्रव्य, एमती अनेक अनेक कथा, इवन हीरा मध्य जाउतला, ये सब जाउतला। दरिया पार व्यवसाय पाई बणिक माने गोटे संघ गढ़ी, जो माने व्यवसाय करुथिले से माने गोटे संघ गढ़ी, से माने विभिन्न कारणरू संघबद्ध हेबाटा जरूरी थिला।
ତା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରା ଯାଇ ପାରୁଥିଲା, ଅଧିକ ଲୋକବଳ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହେବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଥିଲେ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି କାମ କରୁଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ସୁଧରେ ସେମାନେ ପୁଣି ନେଉଥିଲେ। ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ସାଧବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାଧବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାହୁ ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସାହୁ ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକଦା ସାଧବ ଥିଲେ, ଯାହା ଇତିହାସର କଥା ଅଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଜାତିରେ ବୈଶ୍ୟ। ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ କୌଳିକ ଧର୍ମ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବା ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି ସମାଜରେ। ସାଧବରୁ ସାଧୁ ଏବଂ ପରେ ସାହୁ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ସାଧବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥବାହ। ସ୍ୱାର୍ଥବାହ ଶବ୍ଦରୁ ସାହୁ ଆସିଛି। এই ସ୍ୱାର୍ଥବାହ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସ୍ୱାର୍ଥବାହ ଆଜିର ସାହୁ ଏବଂ ସାହୁକାର ମାନେ ସେଇ ସାଧବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ସାଧବ ମାନେ ଧନଶାଳୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ତେବେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସାହସୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସାହସୀ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବୋଇତ ଚଳଉଥିଲେ ସେମାନେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଏଠି ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଧବ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ସେମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ଗଢି ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମେ ଆମ ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଆମକୁ ଜାଣିଛୁ। କୋଉଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି କି? ପ୍ରତିଭା ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଭା ମ୍ୟାଡାମ, ପ୍ରତିଭା ପାଣି, ଆଜ୍ଞା। ସେ ସାଧବ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତୋପୋଇ ଗଳ୍ପ ହଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ। ସାଧବ ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାର ସହିତ ଗୋଟେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିଥିବାର ଅନ୍ତରାୟ କିଛି ନଥିଲା। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ପଥ ନଥିଲା। ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନାବିକ ମାନେ ଜଳଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁବକମାନେ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି, ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ ଜାହାଜ ସେ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜଳଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମକଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀରୁ କେତେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୌଚାଳନା କରି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସିଂହଳ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବନ୍ଦରରୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ପଥରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ म्यांमार को जीवा सहज थिला। म्यांमार
जो माने ग्रीस रोम एवं आफ्रिका महादेश अभिमुखे यात्रा करुले से सिंहलू पश्चिम दिग को जाउथले। ये सब यात्रा पाई नाविक माने सामुद्रिक वायु साहाय्य नौथले। उत्तर पूर्व मौसुमी वायु यही नवंबर पर वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, आप केवल ये कर दो सुभाष। जो माने ग्रीस रोम एवं आफ्रिका महादेश अभिमुख यात्रा करुले से सिंहलू पश्चिम दिग को जाउथले। ये सब यात्रा पाई नाविक माने सामुद्रिक वायु साहाय्य नौथले। उत्तर पूर्व मौसुमी वायु नवेम्बर पर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया जावाई सहायक होता। एवं से साधव माने कार्तिक पूर्णिमा पर यह साहाय्य जाभा सुमात्रा बाली सिंहल आदि देश को जाउथले। सेतेबेले बंगोपसागर भारी धीर और शांत थिला। विशेष भाव माने गर्जन तर्जन करुनथला समुद्र। प्राकृतिक दुर्विपाकर सेतेबेले भय नथिला। ए नवेम्बर डिसेम्बर समय प्राकृतिक दुर्विपाकर भय प्रायतः न थाए। सेहीपरि दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जून रु सेप्टेम्बर मास भितर फेरंता यात्रा पे अनुकूल होता है। ये जो वायुर गति परि समुद्र तलर स्रोत निर्णय करी नौचलन करने एक अभ्यास थिला। सामुद्रिक स्रोत मध्य नौचालन रे सहायक होउतला। तबे कथा होची ये जो बोईत यात्रा, ये बोईत यात्रा कौनसी ना कौनसी यात्रा पूर्वर बा यात्रा परे आम ओडिया माने धूप दीप नैवेद्य आदि देई बंदेवार परंपरा बहु प्राचीन। सेमिति जेतेबेले साधु पुओ माने वाणिज्य करने पाई समुद्र पथरे अन्य देश को यात्रा करने निमित्त बोईत मल्ली दौले सेतेबेले साधवाणी माने बोईत को चंदन सिंदूर प्रदान पूर्वक बंदाण करुले। वाणिज्य करने पाई ओडिया पुओ आज विदेश को जीवाई बोईत मेलु दौने सत, किंतु तत्कालीन समय जो ओडिया पुओ यही दुस्साहसिक पदक्षेपर स्मारक स्वरूप आज आम कदली बाहुंगारे बा सोलरे बोईत तैयारी करी ताको बंदे आम आज सकाळ भसईछु। बोईत माध्यम यात्रा करी व्यवसाय करिवार बयस बोध 2000 वर्ष रु अधिक। एवं यही जो व्यवसाय धारा को ओडिशार साधु पुओ आरंभ करथिले तार इतिहास एवं पुराण मानकर लिपिबद्ध होईछि। जहाँ मैडम कहते जे समग्र विश्व रे नौ वाणिज्य प्रथम आरंभ करथिला एई ओडिशा। आउरी मध्य स्पष्ट होईछि तत्कालीन ओडिशार भौगोलिक स्थितिर स्मृतिर कथा। महाभारतर वन पर्व कहा जाइछि एते कलिंगा कौन्तेय तत्र बैतरणी नदी। कलिंगर उत्तर सीमा जदि बैतरणी नदी को धरा जाए तबे यार उत्तर को अर्थात वर्तमान ओडिया भाषा भाषी अंचल को गंगा नदी तटस्थ जो मेदिनीपुर एवं दक्षिण रे चिलिका पर्यंत अंचल को आमे उड्र बोली कहि परिबा। गंजाम श्रीकाकुलम विशाखापट्टनम आदि कलिंग नाम रे नामित। गंगवंशर राजा माने गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत अधिकार करी उड्र बा ओडिशा नाम रे नामित कले। परवर्ती काल रे आपण माने जानचंती कपिलेन्द्र देव प्रथमे ओडिशा शब्द व्यवहार करथिले, ता पूर्व ओडिशा शब्द नथिला। वाणिज्य करबा पई रास्ता घाट रो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, रास्ता घाट ठीक थिबा दरकार। या निश्चित जे 2000 वर्ष पूर्व बण जंगल घेरा परिवेश रे स्थलपथ रे केबे भी स्वप्न देखा जाय पारु नथिला। स्थलपथ भी ठीक रे नथिला, केवल जलपथ ही एकमात्र माध्यम थिला। तेणु ता उड्र हो बा कलिंग हो ता कूल रही निश्चित भाव में बंगोपसागर एवं से बंगोपसागर कूल थिबा जो बंदर वाणिज्य पाई सुविधा सृष्टि करि थाई पारे। बंगोपसागर सिंहल ब्रह्मदेश
जावा सुमात्रा बर्नियो मालय सिंगापुर सहित संपर्क गढ़ी उठी यथेष्ट प्रमाण आम पाखे अच्छे। केवल ओडिशा रु आमदानी होता द्रव्य विदेश में बिक्री होता एवं विदेश धनरत्न मान ओडिशा को आसुला ता नुहे। ये सब देश मानकर गोटे साहित्यर पारस्परिक आदान प्रदान मध्य एक सांस्कृतिक वातावरण गढ़ी उठिबार सहायक होता। ओडिया भाषा गोटे लोक कथा अच्छी गाँ गहली लोक कहती अदा बेपारी जहाज मूल्य कहीं जान जहाज मूल्य नुहे वाणिज्य। अदा सहित अनेक मसला जातीय द्रव्य ओडिशा विदेश को रप्तानी होता। ये सामग्री सहित प्रत्येक वर्ष अन्य 25 जहाज खाद्य वस्त्र अन्य नित्य व्यवहार्य द्रव्य बंगोपसागर विभिन्न बंदर को जहाज जाऊला। तो इतिहास कहे जे ओडिशार 4टी बंदर थिला। ता होची गोटे बालेश्वर, गोटे पिपिली, गोटे हरिशपुर, गोटे माणिकपाटना। बालेश्वर को छाड़ीदेले अन्य बंदर गुड़ाक आज को प्राय 300 वर्ष पूर्व बंद हो जाइए। मुहाण सब पोती गला नहीं। सप्तदश शताब्दी रे ओडिशा मुगल मान द्वारा अधिकृत थिला। से समय मध्य ओडिशा बाहर बहु व्यवसाय ओडिशा आसी स्थायी भाव में बसवास करथिले एवं सेतेबेले जो माने जहाज व्यवसाय करुथिले से माने प्रायतः अणओडिया थिले। आपण बालेश्वर अंचल को गले आपण निश्चित भाव बुझी पारिबे जे कहीं कौन ओडिया थे। सेठिकार कथबार्ता कोर्ट कचेरी भाषा अदालतर भाषा केमती भाव में होता। से ओडिशार विभिन्न किस्म वस्त्र खाद्यशस्य खाइबा तेल दुग्धजात द्रव्य लोहजात द्रव्य ये सब को रप्तानी करुले एवं बहु परिमाण में चाउल मध्य पठाउले। केतक देश विशेषतः मालद्वीप रु आपनकर कौड़ी सुखुआ नड़िया ओडिशा को आसुला। सुखुआ मध्य ओडिशा को आसुला। ओडिशार मोटा वस्त्र झीन वस्त्र टसर प्रभृति विदेश को रप्तानी होता। ता सहित चीनी आखु गुड़ लुहा विभिन्न प्रकार जंगलजात द्रव्य अफिम विदेश को पठा जाता। सप्तदश शताब्दी बेल को आउ एक मूल्यवान वस्तु आम ओडिशा रप्तानी होता। ता हूँ आमर गर्व। ता हूँ कौन कहले हाथी। जुग जुग धरी ओडिशा हस्ती संपद रे परिपूर्ण। हाथी लुंठन करने उद्देश्य नहीं बहिर्शत्रु मान ओडिशा को बहु बार आक्रमण करछंती हाथी के नवा पाई। बहु परिमाण रे हाथी थिबा सत्वे बालेश्वर को बहु देश सिंहल आदि देश मान को बहु परिमाण रे हाथी आमदानी करा जाउतला। कारण सेतेबेले ओडिशार राजा माने अन्य को हाथी उपहार देबा गोटे शौक रे परिणत हेतिला। ओडिशार राजा माने एभଳି भाव माने वर्णाढ्य थिले। से माने अन्य को हाथी उपहार दउथिले। कारण सेतेबेले ओडिशा राजा माने विदेश आसुवा हाथी मानकर चाहिदा सेतेबेले ओडिशार बेस थिला। जो विदेश किछि हाथी आसुला तार मध्य चाहिदा बहुत थिला। मयूरभंजर राजा हाथी किणवा नहीं भल ग्राहक थिले। से भल हाथी किणुथिले। कहा जाए जे मुगल तत्कालीन नगरपाल राजा प्रति कौन कारण विरक्त होगा फल थाईलैंड रु आसुवा हाथी किणा को पसंद करते। एथिरे महाराजा अत्यंत म्रियमाण होई मयूरभंजर जो जंगलजात द्रव्य बालेश्वर बंदर को पठाउला ता बंद करदेले। जेतेबेले से ओडिशा हाथी किणिले नाही। मोटामोटी भाव में कहवा गले चाउल ठारू आरंभ करी वनजात द्रव्य रेशम टसर आदि वस्त्र चाहिदा अनुजाई विभिन्न देश को प्रेरण करा जाउथिला। सेही समय ओडिशा को नौवाणिज्य क्षेत्र एक सुवर्ण जुग बोली कहा जाउथिला। विभिन्न कारण नहीं सही शताब्दी प्रायतः सप्तम अष्टम दशंधि बेल को तार पतन हवा आरंभ है। से कारण मान मध्य राजनैतिक कारण अन्यतम बालेश्वर बंदर पतन है। कलिकता बंदर उत्थान है। ता भीतर राजनीति कौन थी आपण माने ठीक अनुभव कर पारथिबे। राजनैतिक कारण पाई बालेश्वर बंदर पतन है एवं कलिकता बंदर उत्थान है।
मुगल साम्राज्य पतनर समय सेतेबेले ओडिशा रे जो रेशमी वस्त्र आदि यूरोपीय कंपनी मानक रप्तानी करा जाउथला से कंपनी से पुंजी विनियोग कर बंद कर देथिले पुंजी विनियोग करिया सेतेबेले से बंद कर देले। यही समस्त कारण नहीं अष्टादश शताब्दी बेलू बालेश्वर बंदर गुरुत्व रहा नहीं। पुनश्च ऊनविंश शताब्दी बंदर समृद्धि लाभ कला एवं ओडिशार जो पारंपरिक रप्तानी और आमदानी द्रव्य स्थान न पाई सबुठार लाभदायक द्रव्य थिला लुण। लुणर व्यवसाय से शीर्ष स्थान में पहुंचला। तार शेष दशंधि बेलू रेलगाड़ी प्रचलन आरंभ हो जाता। स्टीमर प्रचलन होगा फल पालटणा जहाज मालिक माने तिष्ठि पारिबा कष्टकर हो पड़ा। से दिन ठार ओडिशार नौ वाणिज्य प्रायतः केवल ऐतिहासिक स्मारक ही रही। सेतबेले जो पालटणा जहाज थिला सेतबेले अनेक दर्जी दर्जी गोटे शब्द दर्जी माने बहुत रोजगार करथिले पाल सिलाई करथिले। सेतबेले ब्राह्मण माने पूजा पाठ करी मते सेमाने मते बहुत धनी हो जाइतिले एवं गोटे व्यवसाय जेतेबेले खूब धूमधाम रे चले तार पार्श्ववर्ती अवस्था मते स्वच्छल हो जाए जेमति कि बालेश्वर हेतिला। एही भली पारंपरिक नौ वाणिज्य दीर्घ 2000 वर्ष धरी ओडिशावासींकर अन्यतम बंचिबार राह बोली प्रतीयमान होथवा तार गोटे वास्तविकता अछि। क्रमशः एही बालीयात्रा संपर्क रे बा एही बालीयात्रा क्रमशः एही उत्सव बा एही कार्यकलाप एगुड़ाक गोटे बालीयात्रा पर्वर परिणत हो गला। जेमती कटक रे बालीयात्रा पड़िया होछि पड़िया जो मेला होछि बंदर मानक बोईत यात्रार परंपरा चली आसुवा कथारू बालीयात्रा किभली रूपांतरित हैला ता विचार करिया कथा। ये बोईत यात्रारू बालीयात्रा केमती हैला। कटक रे बालीयात्रा पड़िया कोरापुटर बालीमेला नामक गोटे जगह अच्छे ऐतिहासिक स्थान अच्छे बालीमेला आपण माने जानथिबे। भद्रकर चांदबाली अच्छी बाली बालिया अच्छी बालेश्वर रे बाली पोखरी अच्छी बाली पाटणा अच्छी बाली अंता अच्छी बालियापाल अच्छी बालियापाल बालेश्वर अच्छी बालीचंद्रपुर अच्छी गंजाम टीकाबाली अच्छी। ई सबु कारण बालीयात्रा विश्लेषण करा जाई पारे कहीं सबुआडे बाली अंचल आसे बाली को नाम नहीं केमती आसला। बालीयात्रा संपर्क रे इतिहास रे जेमिति कौन स्पष्ट चित्र जदिवा प्रदर्शित हुए ना संस्कृत साहित्य रे आपको जाभा सुमात्रा बर्णीय बालीद्वीप मान यथाक्रमे जेमिति कहा जाए जबद्वीप स्वर्णद्वीप वरुणद्वीप बलिद्वीप ता यथेष्ट नुहे बलिद्वीप को बालीद्वीप कहवा। तथापि आप कटकर गड़गड़िया घाट अनुष्ठित जो बालीयात्रा संपर्क में बहु पूर्व विधिबद्ध प्रमाण रही आम शास्त्र रही आम साहित्य रही। जदि बलिद्वीप को बालीद्वीप कहवा तर बालीद्वीप को रप्तानी करा द्रव्य मान पेंठस्थली गुड़िक बालीयात्रा रूप प्रदान करवा ताले घटनाक्रमे बाली शब्द को नहीं विभिन्न स्थान अवतरण कर बोईतरे जो वन्यजात द्रव्य गुड़ी को जो ठारू ताको हैंडओवर करा जाउथला अन्य मानक से जगह गुड़ी कहूँ बाली यात्रा जेहेतु बाली को जाउथला विदेश को जाउथला से पेंठ को कह जाए जो कि ये एमती गोटे नामकरण होती जना पड़े। जेतेबेले वन्यजात सामग्री मान पार्श्ववर्ती जंगल मानक उत्पन्न करा जाउथला यथा झुणा महू लाख हरिद्रा द्राविड़ हाबाड़ा चंदन काठ महुल फूल कौड़ी बदल रे व्यापारी मान प्रदान कर कौड़ी बदल रे दिया होतला। कौड़ी तो परिवर्तन है 1890-95 समय कौड़ी व्यवस्था बदल गला से कौड़ी देकी लोक मैंने युवा सब नौले तेणु तार पेंठस्थली मान बालीमेला भली ना सहित गोटे एकात्म रही। थरे गोटे जहाज विदेश गस्त कले से प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में बहु व्यक्ति लाभवान होता। छोट छोट व्यवसायी माने उद्धृत से पेंठ मान को वन्यजात द्रव्य आनी ता सहित निज जमीर फलुवा धान चाउल
ଅଧିକ ଦାମରେ ଜାହାଜ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା। ଜାହାଜ ମାନେ କୁଶଳରେ ଯାଇ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଫେରି ଆସିବାର କାମନା କରି, ଯାହା କହୁଥିଲି, ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପୂଜା କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଫଳରେ ବଢ଼େଇ ମାନେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ପାଲଟଣା ନିମିତ୍ତ ବହୁ ଦର୍ଜି ମଧ୍ୟ ପାଲ ତିଆରିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି କଥା। ତେଣୁ ଲୁଣ ମାରିବା ହେଉ, ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହେଉ, ଦରଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଭୃତି ସମାଜର ବହୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତ ପାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ନୀତିର ପ୍ରଭାବରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଓ ଷ୍ଟିମରର ଆତଯାତ ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଆତ୍ମଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଯେଉଁ ମହାନ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ତାର ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା। କେବଳ ବୀର ଜାତି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଆତ୍ମ ବଢ଼ାଇବା ଦେଖିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ମୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛୁ ସେଇ ମହାନ ପର୍ବ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ, ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାସ୍ତବିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚକ ମାନେ, ଗବେଷକ ମାନେ, ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କି ଭଞ୍ଜ୍ୟ କାବ୍ୟ କଳାର କେତେକ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ନମୁନା ତଥା ପ୍ରାମାଣିକ ଇତିହାସକୁ ଆଧାର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସିଂହଳର ସିଂହଳୀ ରାଜବଂଶକୁ କଳିଙ୍ଗର ଜଣେ ରାଜକୁମାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସିଂହଳର ସିଂହଳୀ ରାଜବଂଶକୁ କଳିଙ୍ଗର ଜଣେ ରାଜକୁମାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ କଳିଙ୍ଗର ଜଣେ ସିଂହ ବଂଶର ରାଜକୁମାର ସିଂହଳ ଦେଶକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଭେଡ଼ା ବଂଶର ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଔରସଜାତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସିଂହଳୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେଇ ସିଂହଳୀ ବଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହଳର ସର୍ବପୁରାତନ ବାସିନ୍ଦା। ଯଦି ସେଇ ମହାବଂଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀ ହିଁ ସିଂହଳର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେଇ ସିଂହଳ ସହିତ କଳିଙ୍ଗର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଆମେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହିତ୍ର ଲାଗିଲା ଯାଇ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ 1600 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 1600-1700 ମସିହାରେ ବହିତ୍ର ଲାଗିଲା ଯାଇ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ। ସେମିତି ଜାଭା ଦ୍ୱୀପ ସହିତ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର। କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଜାଭାକୁ 20,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ସହିତ ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାଭା, ମଳୟ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଦି ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ୍ଲିଙ୍ଗ। କ୍ଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଏ। କଳିଙ୍ଗରୁ କ୍ଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଜାଭା, ମାଳୟର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ଜାହାଜରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼ ମାନେ ଯାଇ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ମହାନ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଅଧିବାସୀ ମାନେ। ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ବୋଇତ ଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତି ରୋମନ୍ଥନ କରୁଛୁ। ଉତ୍କଳ ବା କଳିଙ୍ଗ, ଉଡ୍ର ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶା, ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ଭଳି ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଉତ୍ତର ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ରଖିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୀର ଜାତି ଥିଲୁ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ। କେବେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ପାରେନି ଯାହା ବିଦେଶରେ ଯାଇ ଜାହାଜରେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ
ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିପାରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜାତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟ ମହାନ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆମର ଅସ୍ମିତା ବୋଲି ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ହୃଦବୋଧ କରିବା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଏକ ବୀର ଜାତିର ସନ୍ତାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଚାର ବିଚାର, ଚାଲିଚଳଣି ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ ବୋଲି ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସହ ଅନେକ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତଥା ଇତିହାସ ଜଡିତ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ମହାସାଗରର ବୁକୁକୁ ଚିରି ବୋଇତ ମେଲାଣି ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରି ଏ ମାଟିର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଦିନଟି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କ ସାହସ, ସଫଳତା ଏବଂ ଗାରିମାର ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ। ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯଦି କାହାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତେବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆମର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯୋଉ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ କେବଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନଥିଲେ, ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କେବଳ ନଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୌଣସି ଜାତି ନଥିଲା। ସାଧବ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କେବଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ ସାହୁ ଟାଇଟେଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାହୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି, କେବଳ କଣ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି, ଆମେ ଓଡ୍ର କହିଲେ, କଳିଙ୍ଗ କହିଲେ, ଉତ୍କଳ କହିଲେ, କୋଶଳ କହିଲେ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ 606 ରୁ 648 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି କଙ୍ଗୋଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଙ୍ଗୋଦ କୁହାଯାଇପାରେ କି ସାର୍? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ କେବଳ ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯାଉଥିଲେ ନୁହେଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝୁ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଜାତି, ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଜାତି, ବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାହସିକତା ଥିଲା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଆପଣ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ପୂଜା କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ପଇତା ପକେଇବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲେ, ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସେଭଳି ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେ କେବଳ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ସାହୁ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ସାଧବ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଅନେକ ଗବେଷକ ମାନେ ତାକୁ ହୁଏତ ତାର ସାହୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ସାହୁ ହେଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ସେଇ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟ। ସାହୁ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ରହିଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା ନମ୍ବର 1। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ କଙ୍ଗୋଦ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ କଙ୍ଗୋଦ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ତାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ।
କଙ୍ଗୋଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଉଡ୍ର, କଳିଙ୍ଗ, କୋଶଳ ଏସବୁକୁ ଯେଉଁ ସୀମାରେଖା ଅଛି ସେ ସୀମାରେଖାରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ହେଉଛି କଙ୍ଗୋଦ ଏବଂ ତାହା କେହି କୌଣସି ସମାଲୋଚକ ଗବେଷକ ମାନେ ତାହା କଳିଙ୍ଗରୁ କଙ୍ଗୋଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଧନ୍ୟବାଦ। କରିବେ କି? ମୋର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ ନୁହେଁ, ସାର୍। ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କହିବି। ସାର୍ଙ୍କର ଟକ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାର୍। ବଢିଆ ହେଲା। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ବହୁତ ଜିନିଷ, ଆଗରୁ ବି ଜଣାଥିଲା ଏଥିରେ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଜାତି କ୍ଷତ୍ରିୟ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଗୁଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଣିକ, ସମସ୍ତେ ବଣିକ ଥିଲେ, ବଣିକ ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ ସାର୍ ବଣିକ ଥିଲେ। ଏ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ନୁହେଁ, ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଆମର ଯୋଉ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସକାଳୁ ଏମାନେ ଇଏ କରିବେ, ଭସେଇବେ। ଏଇଟା ଦୀପ ଭସାଣ। ୟାର ରିଲିଜିୟସ୍ କଣ ଟିକେ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ କିଛି? କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଥିଲା ଟିଭିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଯୋଉଟା ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଥେଟିକ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଜଣେ ଲେଡି କହିଲେ ଯେ ସେ ସିନ୍ଥେଟିକ ପଛକୁ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରୁଛୁ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଦୀପ ଭସଉଛୁ। ୟାର ରିଲିଜିୟସ୍ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି, ସେଠି ବି ଚାଲିଛି ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି। ଏ ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଇତିହାସର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ୟାର ରିଲିଜିୟସ୍ ସମ୍ପର୍କ କଣ ରହିଛି ସାର୍? ନାଇଁ, କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରବାସ ସମୟ ଶୁଭମଙ୍ଗଳେନ କିଂ ରୋଦସୀ ପ୍ରିୟସୀ ମୃଗଚାରୁ ନେତ୍ରୀ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ତାର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାତ ଦରିଆ ପାର ହେଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ, ପରିବାରର ଲୋକ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ସାଧବାଣୀ ମାନେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ, ସେମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା କ୍ରମଶଃ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସାଧବ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦରିଆ ଡଙ୍ଗା ଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକାଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ମତବାଦରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା କେବଳ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ନାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ଧନ୍ୟବାଦ। ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଉ ସାର୍, ସ୍ୱାମୀଟା ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଗକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ମ୍ୟାଡାମ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୁପମା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜୀବ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସାର୍ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ଯେମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯଦିଓ ଅନେକ କିଛି ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ, ତଥାପି ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଉଥରେ ମନେ ପକେଇଦେବା ଭଳି ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢିକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଓଡିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା ଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଏହା ଆମର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଗୋଟେ ପର୍ବ, ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତିନୋଟି କଥା ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ରଜୀବୀ ସାହସ, ବ୍ୟାପାରରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସ୍କୃତିର ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟି କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ ଯେ ଓଡିଆ ଜାତି କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କଥା ସାର୍ କହିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମୟକୁ ନେଇ କେମିତି ଆମେ ସେହି ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ 2000 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଗୋଟେ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେଣୁ 1958 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କେମିତି ଗବେଷଣା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶିଳାଲେଖ ବା ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି, ଶସ୍ୟ ଆଦି ଅନେକ କିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ତା ଆଧାରରେ ନୂତନ ପିଢିର ଗବେଷକ ମାନେ ଗବେଷଣା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେଇ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ନୂତନ ପିଢି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆମର ରହିଛି।
ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବେ ବି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆମର ଯାହା କୃଷି ବା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଯାହା ରପ୍ତାନୀ ହଉଥିଲା, ପୁଣି ଆମେ ଯାହା କଣ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ, ଏସବୁର ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସାର୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କଣ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁର କେମିତି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିଲେ, କାହିଁକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଫେରୁଥିଲେ, ଏସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା କେମିତି ବାୟୁ ଉପରେ, ତାର ଦିଗ ଉପରେ। ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଣିକ ସଂଘ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ସେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ, ଏସବୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ତାର ଐତିହ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ବନ୍ଦର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କେତୋଟି ବନ୍ଦର ଥିଲା। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ହାତୀ ରପ୍ତାନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତା ଆସିଲା, ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ବାଣିଜ୍ୟ, ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଠପ୍ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ସ୍ମୃତି କେବଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତ 2000 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଜି ଯଦିଓ ସ୍ମୃତି ପାଲଟି ଯାଇଛି, ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକେଇବା, ନିଜର ସମୃଦ୍ଧ ଅତୀତକୁ ଜାଣି ଆମ ପରପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବା। କେବଳ ଯେମିତି ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଯେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗାଁରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପଦାନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସଠିକ ବିବରଣୀ ଯଦି ଆମର ପରପିଢ଼ିକୁ ଦେଇପାରିବା, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ଥିଲେ, ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁନଥିଲା, ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳୁନଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଜାତି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏମିତି ଅତୀତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ ବେଶ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ବୋଇତ ଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁକି ବାଲିଯାତ୍ରା ଘଟିଲା, ତାର ବି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ସାର୍ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆମେ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଏହା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପଣକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ପରପିଢ଼ିକୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ନିଜେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବେ, ନିଜ ଭାଷାକୁ, ନିଜ ଜାତିକୁ, ନିଜ ସାହିତ୍ୟକୁ, ସଭ୍ୟତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ।